तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बीच ममता बनर्जी का ऐसा बयान जिसने बंगाल में राजनीति में भूचाल ला दिया है। अभिषेक बनर्जी पर ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वह अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर निकाल दे तो कुछ लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे उन लोगों को अच्छी तरह से पहचानती है। ममता बनर्जी का यह बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी की भूमिका और प्रभाव को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फेसबुक लाइव के दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ सत्ता के साथ रहना चाहते थे, जब तक उन्हें फायदा मिला था तब तक साथ रहे, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही उन्होंने अपना रास्ता भी बदल लिया। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ऐसे नेताओं के जाने से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का अवसर मिलेगा और जमीनी स्तर पर नए नेतृत्व को आगे लाने का मौका दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने डायमंड हार्बर से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर खुलकर बचाव किया। हाल ही में सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अभिषेक ने संघर्ष किया है, कभी सिर नहीं झुकाया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि अभिषेक युवा है, लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है, लेकिन पार्टी उनके साथ मजबूत तरह से खड़ी रहेगी। তৃণমূল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল, স্বীকৃত রাজনৈতিক দল। সেই রাজনৈতিক দলটাকে ভাঙবার জন্য কাউকে টাকা, কাউকে ইডির ভয়, কাউকে সিবিআই এর ভয়, কাউকে অ্যারেস্টের ভয়, কাউকে পরিবারের ভয়, কাউকে ছেলে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার ভয়, অনেক কিছু ভয় দেখাচ্ছেন। ভয় কেউ কথা বলতে পারছে না, তারা বাধ্য হচ্ছে, তাদের বাধ্য করছেন যাতে তারা দল ভাঙে। মনে রাখবেন, আজকে আপনাদের সুদিন আছে, আপনাদের গভর্নমেন্ট চলবে তো আগামী দিন, নিজেরাই ঠিক করে নিন। বিজেপির অনেক নেতারা আমি জানি আগে আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের যে কোনো বিপদে আপদে আমি পাশে থাকতাম। তার জন্য আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে আমি মনে করেছি সব পার্টিরই। কিন্তু আজকে আপনারা কি করছেন? বড় বড় ভাষণ দিয়ে মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছেন। অভিষেককে যেভাবে আপনারা অ্যাটাক করলেন, নিজেরাই ইচ্ছে মতো যারা বাঁচাতে গেল তাদের নামে তাদের অ্যারেস্ট করলেন। আর বিজেপির যাদের সাথে বিজেপির নেতাদের ছবি আছে, লোকাল তো বেশি ছিল না, কয়েকজন মাত্র হাতে গোনা। বাইরে থেকে আগের দিন নিয়ে এসেছিলেন, খাওয়ার প্যাকেট যাচ্ছে, একদিন আগে থেকে তাদের অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার মধ্যে অনেক কাণ্ডও আছে, লজ্জাস্কর কাণ্ড। সেটা পরে বলবো না হয়, ভিডিও রেকর্ডিংও অনেক তোলা আছে। আপনারা ওইটা ছোট্ট গলি ছিল বলে যদি হেলমেটটাও না পেত, এমনভাবে পাথর ছুঁড়েছিলেন যে তার মাথাটাকে মানে পুরো স্পট ডেথ হয়ে যেতে পারত। এইভাবে একজন পুলিশ মারা গিয়েছিল। তারপরও বিজেপি সভাপতি বলছেন গর্ব করে, আরে বেঁচে তো আছে। হ্যাঁ, বেঁচে আছে, আপনারাও বেঁচে ছিলেন আমাদের সময়, আমরা আপনাদের দুধে ভাতে রেখেছিলাম। আর আপনারা আজকে বন্দুকের গুলি আর পুলিশ দিয়ে, পুলিশি রাজ দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করছেন। এতে কি আপনাদের সুনাম হচ্ছে? না সারা পৃথিবী জুড়ে লোকে ধিক্কার দিচ্ছে? আয়নায় একটু নিজেদের মুখটা দেখুন।